माइक नंबर 3 से सवाल करें. My name is Rakesh Bhosle. I'm a pharmacy student. My question is, can you please explain the creation of universe and life on the basis of Islam? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम. ये कायनात किस तरीके से कायम हुआ इस्लाम के नजरिए से. आज साइंस क्या कहती है पहले वो तस्करा करूंगा मैं. साइंस कहती है कि कायनात कायम हुई बाय बिग बैंग. पहले ये कायनात वो तो प्राइमरी नेबुला एक थी, उसके बाद एक धमाका हुआ, उसके बाद आए गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून और ये जमीन जिस पे हम रह रहे हैं. इसे कहते हैं बिग बैंग. और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था कुछ साइंटिस्ट को 40-50 साल पहले. कुरान में इसका जिक्र है सूरह अल अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में. इसमें लिखा है, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी अवलम यरल लजीना कफरू. के काफिर लोग नहीं जानते, अनबिलीवर्स नहीं जानते, अवलम यरल लजीना कफरू अन्न समावाति वल अर्दा कानत रत्कम तकनाहुमा, कि द हेवन एंड द अर्थ, ये जमीन और आसमान एक थे और अल्लाह ने इन्हें सेपरेट किया, तफरका, इन्हें छुटा दिया, दे सेपरेटेड. तो कुरान की आयत जो है सूरह अंबिया की सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 बिग बैंग इन अ नटशेल है. तो जिस तरीके से कुरान जिक्र करता है 1400 साल पहले, साइंस आज नहीं कल बोल सकते, यस्टरडे, 50 इयर्स बैक, 40 इयर्स बैक, 40 साल पहले, 50 साल पहले, आज साइंस मानती है किस तरीके से कायनात वजूद में है. और इसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में 1400 साल पहले है. मैंने एक तकरीर किया हूं, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कन्फ्लिक्ट और कंसिलिएशन, और उसमें डिटेल में साइंस के बारे में बात किया हूं कि जो चीज साइंस आज जान रही है कुरान में इसका जिक्र है 1400 साल पहले. क्योंकि कुरान इज फार सुपीरियर टू साइंस, क्योंकि कुरान का लेखक, ऑथर, इस जमीन को बनाने वाला है, वो हमसे, आपसे और हमसे और अच्छा जानता है. माइक नंबर 4 खवातीन के शोबे से सवाल करें. I'm Amreen, I'm a student. I would like to ask that the only difference between Muslims and Christians is that Christians believe that there is a relationship of a son and a father between Jesus Christ and God. So, and when we try to approach them regarding this, they do not believe. So what should we say? बहन का सवाल था, जब वो क्रिश्चियन से बात करते हैं वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं और मानते खुदा के बेटे हैं, तो किस तरीके से उनके साथ हम बहस कर सके या उन तक पैगाम पहुंचाए. अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हैज गॉट सन्स बाय द टन्स. बाइबल में लिखा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे. बाइबल में बहुत से बेटे अल्लाह के, बाइबल में लिखा है आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा था, इसराइल अल्लाह का बेटा था, एफ्राइम अल्लाह का बेटा था. एंड बाइबल में लिखा है बुक ऑफ रोमन्स में चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 14 में, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर सन्स ऑफ गॉड. जो कोई अल्लाह की बात मानता है वो अल्लाह का बेटा है. तो कहने के लिए हम कहते हैं ना अल्लाह का बंदा है, अल्लाह मियां की गाय है, तो उस तरीके से कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, हमें कोई एतराज नहीं उस सेंस में, उस सेंस में जिस सेंस में वो अल्लाह की बात मानता है, इसीलिए अल्लाह का नेक बंदा है. तो उस तरीके से बाइबल में कई अल्लाह के बेटे हैं, खुदा के बेटे. लेकिन ईसाई कहते नहीं नहीं नहीं, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम खुसूसन बेटा है, ही इज द बिगॉटन सन. और वो कोट करते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन हूसोएवर बिलीवeth in him shall not die but have everlasting life. बाइबल में और भी बिगॉटन सन है, लेकिन जब मैं पूछता हूं ईसाई से बिगॉटन की मानी क्या है, वो ईसाई जवाब नहीं देता है. क्यों? जो अंग्रेजी जानता है वो चुप हो जाएगा. बिगॉटन मतलब सायर्ड बाय गॉड, बिगॉटन मतलब
یہ begotten جو چیز ہے جنہ, جنہ کسے کہتے؟ وہ جنہ جانوروں کی چیز ہے, sex. It belongs to the functions of sex of the lower animals. یہ خدا کے لیے کبھی استعمال کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی. اسی لیے قرآن میں لکھا ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. اور یہ لفظ جو begotten ہے Gospel of John chapter 3 verse number 16 میں, according to the revised standard version of the Bible, revised by 32 eminent Christian scholars, backed by 50 different corporate denominations. یہ revised standard version ایک نیا ایڈیشن ہے, ریویژن ہے بائبل کا, جس نے 32 ماہر عیسائی اسکالرز مل کے اس کو ریوائز کیے, اس کو سدھارے, اور 50 بڑے کرسچن آرگنائزرز نے سپورٹ کیا. یہ بائبل سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے, ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن. اس میں یہ اسکالرز لکھتے ہیں کہ یہ لفظ begotten is an interpolation, is a concoction, is a fabrication. وہ ایک ملاوٹ ہے, اسے بائبل کے باہر پھینک دیا. تو اب ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن پڑھیں گے بائبل کا, یہ لفظ begotten ہے ہی نہیں, کیونکہ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے لم یلد ولم یولد. سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 3 میں, وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. تو جو ورس کے ذریعے, جو لفظ کے ذریعے کرسچین لوگ بات کرتے, وہ لفظ کرسچین اسکالرز کہتے یہ ملاوٹ ہے اور بائبل کے باہر پھینک دیے ہیں. مائک نمبر 5 سے سوال کریں. Assalamu alaikum, Mr. Zakir Naik and all people around here. My name is Bhavna Nalavde. I'm a Hindu. I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, ایک مشہور فنکار ہیں, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے. قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اوبے اللہ اوبے دی میسج, اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو. تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے, ہمیں ماننا چاہیے. قرآن میں ڈائریکٹ ورس نہیں ہے کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے, انڈائریکٹ ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف ڈف, ڈف ہوتا ہے ون سائیڈڈ ڈرم, ڈف الاؤڈ ہے, اس کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. یہ صاف طور پہ لکھا ہے. ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے کہ میوزک از سودنگ فار دا سول. میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودنگ فار دا سول ہے, شراب سے مجھے سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو سکون ملتا ہے, لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے. تو میوزک کیوں حرام قرار کیا ہے؟ اٹ انٹاکسیکیٹس. قرآن میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219, شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے, لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے. دیر از میوزک تھراپی آلسو. قرآن میں ایک سورہ شعراء ہے, پوئٹس. قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے, حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے. کیوں؟ جب ہم شعر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شعر شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف جاتے ہیں. میں اگر راجا کی تعریف کر رہا ہوں اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں. کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, نعت پڑھنا اچھی بات ہے, بہک جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں, وہ بھی حرام ہے. کہتے میں نے ایک عرب دیکھا بنا عین کا. عرب دیکھا بنا عین کا مطلب رب کو دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملانا بھی حرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ملائے بھی حرام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. ہم ان سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ سے نہیں ملا سکتے. اسی لیے 5 بار آذان میں ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم عبادت کرتے صرف اللہ کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے, اس کے بندے ہیں, اللہ نہیں ہے. تو بسم اللہ خان جو کہتے ہیں
ہو سکتا ہے کہ کس کو سکون پہنچتا ہوگا. لیکن جب ہم میوزک لیتے اکثر کیا ہوتا ہے, میوزک کے اندر ایک انسان بہک جاتا ہے. ہم گانے سنتے نا, وہ ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا, ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا. یہ ہم جانتے ہیں ایسا ہی نہیں ہے, تو بھی ہم گنگناتے. وہ کیوں میوزک ہوتی ہے؟ ہم جانتے کون چاند یا تارے توڑ کے لے کے آ سکتا ہے. ہم جانتے کتنے الفاظ ہم جب سنتے یہ گانے کے بکواس ہے, لیکن پھر بھی گنگناتے. نہیں سننا چاہتے تو بھی سنتے. گھر کے باہر بونگا لگا ہے 1 2 3, کیا 1 2 3, نہیں سننا چاہتے پھر بھی سننا. تو میوزک میں کیا ہوتا ہے کہ میوزک کبھی کبھی من کو بہا لیتا ہے. صحیح کہہ رہے بسم اللہ صاحب, اتنا بہا لے جاتا ہے کہ شرک بھی کرتے تو ہم کہتے صحیح ہے, ہم اسلام سے دور جاتے پھر بھی اسے گنگناتے. اسی لیے اسلام میں میوزک جو آپ کو غلط جگہ پہ لے کے جاتا ہے, ڈف کے علاوہ باقی سب انسٹرومنٹس اسلام میں حرام ہے.